আমি একবার একটা ভিডিওতে বলে ফেলেছিলাম যে রাজ্যটা দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তো তার পরদিনই আমাকে পুলিশ স্টেশনে ডেকে পাঠানো হয়, আর সেখানে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি এই কথাটা বলেছেন। আমি বললাম হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু কোন রাজ্যের কথা সেটা বলিনি। পশ্চিমবঙ্গ নাকি গুজরাট নাকি উত্তরপ্রদেশ নাকি বিহার নাকি হরিয়ানা, কোন রাজ্যের কথা আমি কিন্তু কিছুই বলিনি। তখন এক অফিসার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ করুন, আমাদের বোকা পেয়েছেন? আমরা জানি না যে কোন রাজ্যের দুর্নীতিতে ভরে গেছে? হ্যাঁ, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? पैसा। मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा। अच्छा, पैसा थोड़ा साइड में रखते हैं। अब आपको जिंदगी से क्या चाहिए? वही पैसा जो तुमने साइड में रखा। पैसा ऊपर लेके थोड़ी ना जाओगे। हाँ, पर जब तक मेरे पास है मुझे नीचे भी गिरने नहीं देगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी होता है। हाँ, पर अगर वही पैसा साथ ना हो ना तो प्यार भी साथ छोड़ देता है। कैश 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 मनी तो के वरी मगा थोड़ी थारी तो आवेगी चली एक दिन। रुको जरा। अबे साले, अबे सीधा चल। अबे भूतनी चल भाग।